gloire de notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Tunashukuru Mungu njoo hii enseignement. Amina jua ya kusema ke alisi ya hii enseignement. Vraiment Mungu atakusaidia, atasaidia mzima. Ce que je te demande ni ya kusema ke ushibebe comme prédication simple. Non, non. Uyo ya kusema ke c'est toute une vie que nous sommes en train de vous transmettre. Alléluia. Muntu ule konaishi avec conscience. Vraiment biko nguvu sana njuu ya kushindwa. C'est pourquoi nous vous enseignons ça. Ya kusema ke même je vous ai dit que Dieu il est là où il est, mais parmi les hommes c'est son nom qu'il a inscrit. Njina yake kati yetu, c'est sa présence déjà. C'est Amen. Même lorsque nous enseignons, Dieu est en train de confirmer, il y a même un combattant de culte matinal qui n'était pas lundi, mais wakati il alikuwa jana, pale anafika hivi, kunyumba kule, esprit namwambia nani, abebe texte moi hivi ni Esaïe 43. Si on peut d'abord nous lire ça. Esaïe 43, 1 à 5. nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le... 43. 43. Esaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Recommence la lecture. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, Qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses le Zô, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Marche dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne 2 hommes à ta place et 2 peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Amen. Wakati la alikuya anakutanisha, tukunafundisha sur le nom, anasema c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Unajua, même lorsque Dieu veut faire des bonnes choses pour toi, anapasha d'abord kukujua. C'est ce que vous devez savoir. Même la vie que nous avons ici, c'est comme un serviteur. Anasema ke un jour nani sa grâce kuna enasumulana na mtu mmoja anatafuta kumpatia nani makuta enda kauze kama ni kitu kana. Ndio anamwambia sasa ke nani hapa ni tunakupatia makuta, ninapenda nikufa. Est-ce que tezi nakufanyisha confiance sasa vile niko na confiance na mtu fulani. Alléluia. Ule mtu pale alishiki anasema kumbi papa ananifanyaka confiance. Juu ya kukufanya confiance, il faut ule mtu asha kukujua bien. Asha kukuyua na njina yako. Usiwaze kusema ke juu tu ni paka hivi c'est comme de la blague. Non, non. Uyo ya kusema ke il y a des prix à payer. Même hata sema ke shibota ba Mungu ni baba yetu tu sasa hivi. Oui, Mungu ni baba yetu, mais uyo ya kusema ke pale urizari kwa ni baba yako ndio alikuzala. Mais Dieu a Mungu akuyue. Il faut que tu fasses quelque chose ile na mbingu iko na bouger na Mungu anasema ke pale chini ya dunia niko na mtu fulani. C'est comme wakati ile nani shetani yako na junguluka tu sasa hivi.
Mungu me posait question sama ke kule unatokea mkujumbu. Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Alléluia. Kama Mungu anajua njina yako, anaipenda. Mimi nakwambia sasa make kuku bintu bingine, kuku hata mvita ingine abasta kuwezaka mu maisha yako na vile utakufaka. Je peux exagérer pour te dire que kuku hata manzambi ingine utezi unafanya ile bantu bengine barikuwa disqualifié. J'exagère pour dire, c'est toujours biblique. Nani Saül a été disqualifié comme ça, mais David n'a pas été disqualifié. C'est ma main. Jo ile ukunona bukomvi bwangu ni kwa kusema ke mubyote bila kunafanya ni kunapenda Mungu ajue njina yako. Jo kule Mungu anasema ke à cause de toi je donne des peuples en rançon. Je tue des peuples, je détruis des peuples pour que obake mujimu. Sema amen. Ni kunapenda vile kupale Mungu anze kuwa tabakuwa njuu yako we. Sema kiate bifanya ni katika jina la Yesu. Hapana kongopa. Kama to sema ke uhusiano wako we na Mungu kupale. Mimi nakwambia sasa ke bale beko ba macho ya rouge au tuseme tutamfanya mbaya bongo sana. Mungu kama shakukupenda eko a mesure. Anasema ke je vais détruire des peuples à cause de toi. C'est amen. Hapana kongopa kintu. C'est pourquoi je vous dis que wakuefase njina yako astaweza hii mwaka. Austa kufa babebe njina yako bayeke kumusalaba. Entreprise yako aista kufa babebe njina yako nani bayeke asema kia uya shikalake yako tena. No, entreprise yako aista kufa. Sema amen. Ata njina ya nyumba yako ya batoto yako ambaye yosema ke hii smeni ombe ata taya batoto yako ubaombe. Mimi nasema ke abas njina yako aista jimika. Sema amen ya nguvu. Alléluia. Alors à partir de ça j'ai loué Dieu. Mimi nasema ke je suis dans la volonté de Dieu. Na mimi najua ya kusema ke kwa njina ya bantu bengine ili mwaka aista rudia kumukongo, aista jimika ni katika jina la Yesu. Abase tosha tena paliste ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Alors nous allons prendre Exode chapitre 3, le verset 13. Et puis Exode chapitre 6, le verset 3. Exode chapitre 3, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Amen. Alléluia. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Le chapitre 6, le verset 3. La Bible dit: c'est pourquoi. Verset 3. Chapitre 6. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Amen. Amen. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, Tout-Puissant. C'est comme qui dirait: Mungu eko na mafasi ya mingi. Alléluia. Utezi unasema mimi najua Mungu, memu vile shomuyua, haina vile mtu mwingine anamuyua. Muile namu na muile nsula Mungu anajirevele mu maisha kila mtu na mtu. Uyo ya kusema ke njo vile utamujua Mungu. Mungu anasema ke nilionakanika kwa Abraham, Isaac, Jacob sous le nom du Tout-Puissant. Mais abakunijue munjina yangu ya Éternel. Amen, amen. Discussion d'abord avant que ma opération, ma action yanze kufanika. Discussion ilikuwa autour maintenant ya njini. Alléluia.
na Mungu anabeba njina yake anaingisha mu maisha ya Moizi. C'est-à-dire que Moizi anakuya ni caisse porteur ya njina ya Mungu. Sema amen. Wakati ile konenda eko na inscription ya njina ya Mungu, wakati ile c'est vrai, wakati ile anafika anebambia ya kusema ke le Dieu de vos pères m'a envoyé, bana mupose question ya kusema ke ni Mungu kani? Haleluya. Piske mamiungu iku ya mingi sana. Kuku muntu la teza na kuambia sasa ke na mimi kumtumishi wa Mungu, oh mimi natumikiaka Mungu tu seven. Fo uyo ya kusema ke ni Mungu kani? Piske na mademo inekalaka na manjina. Kila kintu kyote kiku na manjina. Sema amen. Kyote kile kinapasha kujipresente kumbele yako, kinapasha kwa na njina. Même hata wakati ile ange Gabriel alijipresente kumbele Marie, il s'est présenté. Sema amen. Bien aimé dans le Seigneur, uyo ya kusema ke maisha yako inapasha kwa na njina. Kama sema wao uyo akasema inakalaka na njina, kukubale beko na kupanga njina mwa hivi ya kukushusha. Objectif ya hii enseignement ya kusema ke Mungu eko capable ya kukupanga njina ile itashanje maisha yako na itonesha, itadefinir kile wiko. Sema amen ya nguvu. Na njo vile bitafanika. Haleluya. Alors wakati ile Moizi anaingia na ile njina ya Mungu mu Egypte, mimi nakwambia ya kusema ke ma puissance ilikuwa renversée, mauwezo ilikuwa renversée, miungu ilikuwa renversée. Mungu akamensi anjike njina yake ndani ya maisha yako. Ukiingia nayo ndani ya nyumba yako, vyote vya bibaya vianze kwa renversé. Ukiingia nayo ndani ya entreprise yenu, hata kama sema muku mauwezo aje, ukiingia nayo, mimi nasema kile mauwezo inapasha kwa renversé ni katika jina la Yesu. Ukiingia na hii njina ndani ya familia yenu, mimi nakwambia ya kusema ke mamiungu amoni mu familia aisa shimama ni katika jina la Yesu. Qui croit cela, blocage itanguka, chômage, échec itanguka. Bile babako alishindwaka, wao usashindwa ni katika jina la Yesu. Sema amen. Moïse alikimbia Egypte, il n'avait pas le nom de l'Éternel dans sa vie. Alikimbia, mais wakati la nakutana na ile njina, il est rentré. Mimi nakwambia ya kusema ke na weye juu ya Mungu akamensi, rudia pale ulishindwaka utaweza ni katika jina la Yesu. Na mimi nakwambia ya kusema ke hauya shindwa. Ndio mpemena usa hauya shindwa papa, hauya shindwa. Moïse alikutana naye à l'âge de 80 ans kumukongo wa banyama. Ana tena na kiaye kufanya. Haleluya. Unatoka mpale royal, unakimbia unaenda, unasaidia tu anamuke bamwe hivi, unapata na wewe pao kuikala pao kuria, unakuwa sa Mario. Amen. Est-ce que Moïse ashikwe tu Mario? Non, kama to sasa matu ukiangarishisha bien. Kula ranza kuikala ranza ikala kwa shikwa bopero wake. Na bale banyama ranzo chunga ni banani? Babo pero wake. Bana na bibi mwenye hata pale tu sasa ule bibi mwenye walimpaka. Alitosha kamari wapi? Est-ce que tu kumu alikuwa na nini? Bana mu jusqu'à 80 ans. Alléluia. Mimi nakwambia ya kusema ke kama Mungu asha kukuchakula, wewe ikala pose, kwa pose. Haustakufa mwaya, haustashindwa. Mungu atakutosha kumkongo wa banyama, atakupeleka kumbele abantu. Paka vile alimutosha kumkongo David kumkongo wa banyama, anamupeleka na kuya chef wa taifa yake. Na we Mungu atakutosha kumkongo ya bintu bibaya, atakupeleka kumbele ya bantu ya entreprise ya bintu mwa binene sana. Alléluia. Dieu se révèle d'abord, il donne son nom. Uyo ya kusema ke njina ata zamani ata muma service moi ya secret tout ça vina. Ne pensez pas que tu peux arriver quelque part là ou bien c'est bien una banakuliza pas que njina kunina déjà on atosha njina. Non non, il faut toujours cacher ton nom. Amen amen. C'est comme ça. Alors Mungu anatosha njina yake, anamwambia nani?
Moïse, c'est ça. C'est pourquoi même au courant de la semaine, je vous ai dit que quand on parle les dieux d'Israël, il est construction, il est expression, le Dieu d'Israël, Israël à quoi à part, Dieu à quoi à part. Non, non. Il n'a pas chez quoi pas kapamoya. Pourquoi? Parce que quand on a tout Dieu sans Israël, ou le Mungu peut-être ni Marduk. C'est maman. Peut-être ni Aura. Peut-être ni Mungu mwingine wa makabila ingine. Mais comme on a beba déjà Israël on est changa pale. Déjà unakuya na image ya Mungu fulani. Kama unatosha na we Mungu unabakia na Israël. Ule Israël ana Israël ne peut pas exister sans Dieu. C'est maman. Niku unapenda na we maisha yako ifikishe mwile niveau. Tu ne peux pas exister sans Dieu. Hata kama sema que tu peux avoir des milliers de dollars, mais uyo ya kusema que maisha yako haina attaché, haina ako njuu ya ile mfranga, mais iko ako njuu ya Mungu ule kondana maisha yako. C'est maman. C'est pourquoi on va nous lire Exode 48, 9. Ésaïe 48. Ésaïe 48. 9. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. À cause de mon nom, À cause de mon nom, je suspends ma colère. je suspends ma colère. Gloire, À cause de ma gloire, je me contiens envers toi je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. pour ne pas t'exterminer. Peut-être aunishiki. Aushike bien. À cause de mon nom. Ni Mungu ule konasema. Kumbele ya Israël. Ulasha umshirikisha sana. Ana détruire. Même dans le désert. C'est ce qu'il avait voulu. Anasema ke taua taifa yote. Nyanze na we nani Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit? Non, non. Haina vile biko. Mwenye alliance haina mii. Mwenye alliance ni Abraham. Ulimwambia ya kusema ke je rendrai ton nom grand. Sema amen. Mina kwambia ya kusema ke kuku bintu bingine bile, oui bien sûr hapa chini dunia, mimi kwambia usisema ke tukupa terrain ya Bukomvi. Utezi unanguka, utezi unafanya maerere. Mais mimi nakwambia ya kusema ke kuku bintu bingine bile tu peux poser dans ta vie à cause de Dieu. Bile Mungu anabeba njina yako anayanjika mu livre de souvenirs, il ata après unanguka, Mungu anaangalia bila shosemaka bunene bwake, heshima yake ashene kujirenie. Anasema à cause de mon nom, à cause de ma gloire, ma colère, shita ku exterminer, takupika na stratégie. Pourquoi? Parce que kama mina kupika, mina exterminer, mina jima njina ya Israël, quelque part là mine jima na mimoyo. C'est maman. Bien-aimé, hata kama mvite na lamuka maisha yako, mina kwambia ya kusema que si réellement tu es enfant de Dieu, Mungu asitapenda ujimike hivi. Kukosa kwako, kuangaika kwako ni aya ya Mungu, ni njina ya Mungu ile iko napata. Asubuhi ya leo njina ya Mungu ishipate aya ndani ya nyumba yako, ndani ya maisha yako, bisifanike vile ni katika jina la Yesu. Bale unatumika nabo basi kucheke. Kama bena cheka njina yako, uyo ya kusema kebeko na cheka ni njina ya Mungu wa kamensi. Ule unalamukiaka kila shikota asubuhi. Bale unalamuka asubuhi unakuya kuku bantu beko na kona. Beko na yo sema anendaka wapi? Kuku bengine basho bafuataka kumukongo. Bayue kule unakuya hapa wanze kuteswa. Hapana. Juu ya njina ya Mungu, juu ya glory yake, akubariki asubuhi ya leo. Ashike maombi yako ni katika jina la Yesu. Akukombanie mamvita, auwe bakuwa njuu bayo ya kusema ke ni bya kweli. Mungu eko mzima ndani ya maisha yako.
Alléluia. Bifanike vile ni Esaïe 56:9. La Bible dit, vous toutes, Prends Esaïe 56:5. C'est 5. je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à deux fils À des fils et à deux filles. et à des filles. Un nom préféré. À des fils et à des filles. Continue. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Qui ne périra pas. Amen yako kwa chini sana. Mungu anasema, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Alléluia. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Jokule niku nakwambia ya kusema ke attack entreprise yako kubariki njina yako. Unajua tu peux laisser des matériels, unaacha manyumba tu sasa hivi. Kuku ma grand nani ma empire ya munene, ma civilisation ya minene il existait mais aikala keko. Même njina uyo ya kusema ke aijimikake facilement. Sema amen. Njina yako ile haisajimikaka ni katika jina la Yesu. Na Mungu enge mu maisha ya batoto yako ebapatie manjina ile ko preferable, manjina ile ko ya mzuri, hapana balewa, hapana basharati, hapana bakushindo kukurudiria. Na mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akupatie batoto bale, kama anarudia ni njoo yako kukupatia nkopa majiba, ni njoo yako kama kikuite anasema mama, eske hii compte hii numero yako iko na compte ya M-Pesa, iko na compte ya Airtel Money, iko na compte ya nani ya Orange Money, anakutumia unashika furaha, na ile furaha ile sikre itakuwa pose, tension itakuwa pose. Kufanika vile ni katika jina la Yesu. Cela veut dire que ote ule ko naingia mu maisha batoto yako njuu ya kubakombanisha, njuu ya kuharibisha maisha yabo, njuu ya kusema bibaya, Mungu na ye engie mu maisha batoto yake, bakanyange ni katika jina la Yesu, akonfondre maisha yake ni katika jina la Yesu. Je suis en train de te bénir, ichika hii baraka ni katika jina la Yesu. Mungu engie ndani ya nyumba yako, abebe nani bik, abebe nani kre kumiri ya nyumba yako, réussite, gloire, victoire. Sema amen, bianze kufanika mubiro yako mule. Mimi nakwambia ya kusema kia usashindwa mo ni katika jina la Yesu. Mungu engie mo, anjike mo manjina ya mzuri, bifanike vile. Le verset 18. La Bible dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. C'est amen. Reprends la lecture. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Beba nyumba yako, beba pays yako, beba biako we. Même ce pays, c'est ton pays à toi. Ta maison là, c'est ta maison à toi. Austashikia tena, tusashikia tena ma violence, tout ça. Non, tunakatala ile bintu bya vile. Ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Ravage, destruction, tout ça bintu bya kushimama bishima, mais hapana. Territoire ile fashi yote ile wiko. Mungu anambia Joshua ya kusema ke fashi yote ile mikulu yako itakanyanga, ile fashi nisho kukupatia nayo. C'est-à-dire que pale pote wote kanyanga mikulu byote vile bilikuwa bene kuanguka binapashwa shimama ni katika jina. Mambo ya makute na pote hivi bila hivi kufa, hapana. Tunakatala ni katika jina la Yesu. Continue. Tu donneras à tes murs le nom des saluts. Shinjo bim natoka miambia. Tu donneras le nom. Tu donneras à tes murs bibambashi bya nyumba yako, bya entreprise yako. Tu
utebipacha njina leno sali okovu. C'est amen. Termine la lecture. Et à tes portes celui de gloire. Na kumilango yako gloire, utukufu. Munyumba yako, mumaisha yako. Tunakatala bale ba prophet eko nakuye hivi. Mina shika harufu ya alufu. O minaona hivi na hivi. Minaona mvita moya hivi. Hapana, utamupacha hii passage. Utamwambia sema miri yangu mie, c'est le salut. Kibambashi ka salon yangu ni sali. Kibambashi ni sali. Ma porte ya nyumba yangu c'est la gloire. Bile woku unaona ni bia bongo. Abista fanika ni katika jina la Yesu. Munyumba yako atupende tena kushikia harufu ya pauvrete. Atupende tena kushikia leo hii munyumba yako amwene kupusa franga, amwene kupusa bukari, amwene kupusa chai, amwene kupusa majiba, amwene kupusa biote ubipate ni katika jina la Yesu. Sema amen. Temira toi sali okovu utukufu. Alléluia. Hapana mtu anaingia mule sio prophet, huyu njoo prophet. No. Njoo profesia vya kweli. Mimi nasema njoo profesi ni kuna uprofetize. Maisha yako ni nyumba. Iko na milango, iko na mamir. Pa ile mamir Mungu anasema ke pa ile mamina ya mamir yako ni nani okovu. Mulango yote ya mubaya yaanze kufunga, ya mzuri yaanze kufunguka ni katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke paka hivi mimi nasema hapo. Huku bantu bengine beko na vivre à cause de ça. Na mimi nakwambia sasa ke bitafanyika vile ni katika jina la Yesu. Tashimamia yulu, nous allons prier Dieu. Bien-aimé, Mungu anapasha kuheshimisha jina yako. Jina yako inapasha kwanza kuleta boka. Imaginez ça par exemple quand tukibebe sa Poutine ule anafanya bomba ananjika Satan. Juu ya nini d'abord ile idée ya kuanjika Satan pa ile bomba? Anapenda kusema nini? Hein? Est-ce que tu réfléchis sur ça? Pourquoi anaenda tu kuanjika Satan? Hein? C'est-à-dire que hata uye composition ile ya ile bomba ile. Kama tu unashika ile tu njina Satan hii. Mkicho yako deja unafanya malision mwa sasa. Donc hii bombi kama ikiri hapa ni lufu. Alléluia. Alléluia. Mimi nakwambia ya kusema ke hakuna njina yulu ya njina ya Yesu Kristo. Hata ile Satan de mimi nakwambia ya kusema ke njina ya Yesu itezi na bloquer ile bombe.